अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉग कास्ट। और आज के जो मेरे मेहमान हैं, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जब मेरा इनसे रब्ता हो तो मैं कहा पता नहीं ये गेस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या तैयारी करके जाऊँ, क्योंकि जो टॉपिक आज हमने चूज़ किया है, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया की नज़रों में है। बहुत कुछ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सफारती सतह पे, सियासी सतह पे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं अक्रॉस द बॉर्डर जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। द जोकर्स ऑफ मीडिया के हवाले से हम बात करेंगे। और आज जो मेरे पास मेहमान मौजूद हैं, ही इज़ द राइट पर्सन जो इस बारे में बात करेगा और दिल की बात ज़ुबान पे लेकर आते हैं, बेधड़क बोलते हैं, कॉलम भी लिख रहे हैं, मीडिया पे आप इनको देख चुके हैं। और जब किसी भी पॉडकास्ट पे जाते हैं ना, तो मज़ा यह आता है कि धड़ल्ले से बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ आप सबके जाने पहचाने फसी ज़का की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड, सीरियसली। क्या मैं भूल गई मैंने क्या सवाल करने थे आपसे? नहीं, लाइकवाइज आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। हाँ। अच्छा फसी, हो क्या रहा है आजकल? तो आजकल तो पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं, एक दो ठीक है। साल से एटलीस्ट ऑन द फॉरेन फ्रंट चीज़ें बदल रही हैं। एंड दो पार्टीज जहाँ से कहीं से भी कोई एग्रीमेंट नहीं लग रहा था, जी पाकिस्तान की काफ़ी डायनामिक इंटरवेंशन थी। जी दोनों को ले आए हैं टेबल पे बिठा के। ये और बात है कि उस वक्त कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन वो रीज़न ये है Ice कि breaking at least हुआ। जो भी हाँ, आपकी ये प्रोसेस है, ये इसमें कोई एग्रीमेंट आ जाते, फिर कोई सीज फायर वायलेशंस भी होंगे, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, अगर आपने 2 माह पहले किसी से पूछा होता या 1 माह पहले कि ये पाकिस्तान कर सकेगा, तो पाकिस्तान उस डिस्कशन में मेंशन भी ना होता। हाँ एग्जैक्टली। सो इट्स अ मैसिव थिंग और एक रीओरिएंटेशन, बिकॉज पिछले 5 साल जब से ये अफगानिस्तान से भी अमरीकी चले गए हैं, हमारी जो एक इंटरनेशनल रेजोनेंस होती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसा ही, वेरी राइट। और एक दफा फिर हम जरा कम बैक किड बन गए। और यूजुअली जो हमारी कम बैक होती है वो एक अलायंस से होती है, या जो हम कहते हैं जियो पोलिटिकल रेंट से होती है। लेकिन इस दफा वो नहीं था। इट्स लाइक a peace broken. If you think about nations जिसकी हिस्ट्री हो इसमें, ऐसा ही। you'd think about Switzerland, you'd think about somebody else. So it's बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एक तो कुछ पाकिस्तान में भी कल्ट है जिससे ये हजम नहीं हो रहा। कुछ यूट्यूबर्स है पाकिस्तानी जो बाहर जाके बोल रहे हैं कि और बुरा भला कह रहे हैं। इवन के पाकिस्तानी झंडे इस्त्री नहीं हुए थे भाई। हाँ, कितना बड़ा ये ड्रॉबैक है। देखिए इस्त्री खराब थी, लाइट गई हुई होगी मेरे ख्याल से। हाँ, ये अभी जिसने कमीज शलवार बहुत अरसे से नहीं पहना उनको ये मसले होते हैं। उनको ये मसले हमें होते हैं। अंदाजा होता है ऐसे कि ही। जो भी आप करें कमीज शलवार में आपकी स्त्री टूट जाती है। नहीं, ये एक चीज है कि देखें, बहुत से जो ग्रुप्स है पाकिस्तान जी, में, पाकिस्तान मल्टी एथनिक है, मल्टी पॉलिटिकल है, और बहुत से ग्रुप्स का जो कंप्लेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें बहुत से बातें जायज़ है। ठीक है। और उसकी तारीख भी बहुत लंबी है, खासकर जो हमारी पेरिफेरीज की है। जी और उसमें बड़ा पार्टी कौन है? वो रियासत है। तो उसमें रियासत का जो एक रोल है वो ये है कि उनको एक्सट्रीम बातें सुननी पड़ेंगी, बिकॉज उन्होंने भी हिस्ट्री में बहुत एक्सट्रीम हरकतें की। लेकिन ये एक चीज है कि इफ पाकिस्तान इज मेकिंग पीस फॉर समथिंग दैट हैज वर्ल्ड वाइड इम्प्लीकेशंस, तो ये फिर बहुत शॉर्ट साइटेड है। ऐसा ही है कि आप अपने ही मुल्क को किसी एक तारीखी टाइम पे आप उनको बेसिकली ये बदवा दे, या आप उस पे शक की नजर करें कि ये फेल हो जाए। ऐसा ही है। हाँ। और इट इज सो बिग राइट नाउ, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। या और अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि देयर इज नो वे ऑफ लुकिंग एट इट अदर देन इट बीइंग अ नेट गुड। यस एब्सोल्युटली। ये आई मीन अगर किसी के लिए बुरा है तो इट माइट बी इजराइल, एंड सो अगर आप इस पोजीशन पे हो, देन देयर इज नो अदर वे than to support ऐसा ही, what your country is doing. And then let's come back to the topic. Yeah. It's about the jokers of Indian media. हाँ. जो कहते हैं लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा हो तो यहाँ से फौज आई, उसने ये किया। हम सोचे कि लाहौर में बंदरगाह थी, पता नहीं चला हमें। तो अभी भी they've started this circus again. Round 2 has started. कि अब दोबारा टॉक्स होने वाली, अब तक हमारा पॉडकास्ट अपलोड होगा और क्या पता वो हो चुकी हूँ, ये होने वाली हूँ। तो वहाँ पे अच्छा, प्लस दे शाउट। हाँ, उनका क्राइटेरिया जितना ऊंचा बोलेंगे बुरा। अच्छा, प्लस दे डोंट हैव एनी एथिक्स, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे वो बोल रहे होते हैं यार। एंड देयर इज नो वन इन दैट कंट्री
जो मोदी मीडिया को कंट्रोल कर सके? तो इसकी एक तारीख भी है, एंड आई एग्री दे लुक वेरी बैड. देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए थे तो इंडिया का फेयरली फार साइटेड, वो नॉन अलाइंड थे. ठीक है. उनका मकसद ये था कि ना हम सोवियत यूनियन के साथ होंगे ना हम वेस्टर्न ब्लॉक के साथ होंगे. दे चार्टर्ड एन इंडिपेंडेंट कोर्स. वी चोज अ साइड अर्ली ऑन. वी वर विद द अमेरिकन्स, सीटो सेंटो, ये सारे एग्रीमेंट्स थे. ये हमारी हिस्ट्री थी. वन ऑफ द रीजंस दिस मेक्स देम एंग्री इज के अगर आप आज का दौर देखें एंड अगर आप दो ममालिक के दरमियान पीस करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू अ नॉन अलाइंड देश. ठीक है, ठीक है. तो इन सम वेज इंडिया वुड बी दैट पर्सन, बट इट केम टू पाकिस्तान. वो इसलिए भी कि अंडर मोदी इट इज नो लॉन्गर ट्रूली नॉन अलाइंड. Oh yes. इट्स नॉन अलाइंड इन द सेंस के वो वेपनरी रूस से भी खरीद लेगा, अमेरिका से भी खरीद लेगा, फ्रांस से भी खरीद लेगा. ठीक. लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स एटलीस्ट इन द पास्ट 5 years उसमें बहुत ज्यादा टुवर्ड्स अमेरिका एंड आल्सो टुवर्ड्स इजराइल. ठीक. तो ये जो एक एंगर उनके सेंस में आई है वो यही है कि हमारी एक तारीख है लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि हमने जो पिछले 5 साल में किया है हाँ. हम इफेक्टिवली वो नहीं रहे. दूसरा ये कि अगर आप देखें 60s 70s में टेरेस्ट्रियल टीवी होता था. टेरेस्ट्रियल टीवी जो था उसकी कंट्रोल जो थी और उसके स्टैंडर्ड्स वो अक्सर किसी फेडरल इदारे के साथ होती थी. तो अमेरिका में FCC था, इंडिया में भी था, पाकिस्तान में भी था. और उस जमाने में अगर आप इंडियन टीवी देखते, दूरदर्शन वाज एन अमेजिंग चैनल. इट वाज अ थिंकर्स चैनल. उस जमाने में हम PTV का भी यही कहते थे. बिल्कुल. PTV का प्रॉब्लम ये था कि उसकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जो थी वो बहुत बाइस से वफादार टाइप थी. लेकिन जब से केबल आया अमेरिका ने कंट्रोल नहीं किया, पाकिस्तान में भी कंट्रोल नहीं हुआ, इंडिया में भी नहीं हुआ. तो when they started competing for audiences वो सारे स्टैंडर्ड्स निकल गए. ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोसेस है. और इंडिया में ओवर टाइम ये जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने ऐसे इवॉल्व किए कि दे बिकम पॉलिटिकल थिएटर. हम लाहौर के स्टेज में ये रखते हैं, ये अपने केबल पे रखते हैं. हाँ. ये फर्क है. सही. और दूसरा ये कि ओवर टाइम ये हमने भी किया था 5 साल पहले. अच्छा. हमारे भी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो रिटायर्ड जनरल्स. हाँ, they used to shout. राइट. वो तो यही करते थे, वो भी दबाते थे. जब से ये जरा एस्टेब्लिशमेंट और PTI का ब्रेक आया वो लोग उन्होंने निकाल दिए इकोसिस्टम से. ठीक. इंडिया ने नहीं किया. तो जब ये पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ, द रीजन दे फेल्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रंट वाज कि अगर आपका 70 साल का बड़े मूंछों वाला जनरल आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लीड करेगा और पाकिस्तान में तो 1000 लोग मीम्स बना रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे. वी हैड अ हेल्थियर इकोसिस्टम एटलीस्ट ऑन दिस फ्रंट बिकॉज वो जो वेल प्लेस्ड एनालिस्ट थे वो निकल गए थे सिस्टम से. तो अब जो इंडिया इन अ वे इट्स स्टक इन दिस के देखिए अगर आपको आर्टिकुलेट करना है कि पाकिस्तान इज नॉट द राइट मिडल मैन, तो उसमें अभी रिसेंटली मुझे बहुत मजा आया. उन्होंने एक फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया. उसने कहा यार तुम लोग क्या है क्लासरूम है, मुझे तुम लोगों को स्कूल करना पड़ेगा बिकॉज दे पर्पसली से थिंग्स व्हिच आर रिडिकुलस. आई थिंक एक तो ये है कि इट शोज अ मैसिव डिसरिस्पेक्ट फॉर योर ऑडियंस. पाकिस्तान कबूल है, हमें तो दे डोंट ओन अस एनीथिंग. एंड देन यू गॉट देयर फिल्म्स व्हिच आर very well produced and to be frank very entertaining. Exactly. Dhurinder. Have you seen Dhurinder? So I am one of those people who really enjoyed it. Okay, you take out all the ridiculous stuff. You look at it as a well produced cartoon in some ways, but it's enjoyable. Yeah, exactly. It's like that. लेकिन ये है कि like a lot of people now जो पार्टीशन का जनरेशन है हाँ जी वो खत्म हो गया है. हाँ. Right, the last is our parents and they're already on their way out. ये जो नया जनरेशन है they have no romantic ideas of a unified India. They have no knowledge के
جس کے دادا نانی might have lived in Lahore, might have lived in Peshawar. تو اب جو ہے نا ان کا world view is coming from screens. Exactly. It's coming from theaters. Yeah. It is scary. It's very scary because وہ بہت hyper nationalist ہے. ان کو sense ہے like دھرندر کا جو central conceit ہے نا, I sometimes think کہ لیاری کی لوگ شاید خوش ہو کہ یار انہوں نے تو ہمیں کنگ بنا دیا اس ملک کا. ایسا ہی. اور لیاری is لیاری partly because the government has no interest in لیاری. It's not been developed. It's allowed to grow. تو جو پاکستان کی ریالٹی ہو جو انہوں نے دکھایا زمین آسمان کا فرق ہے. اینڈ تو at that level یہ جو چل رہا ہے, I mean I would anticipate it, but for a lot of people I would not overestimate its influence. پاکستان میں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے, ہم انجوائے کرتے ہیں. یہ آج پھر میٹر ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ آج پھر اس نے کوئی بکواس کر دی ہے, کسی نے سنا دی ہے. پھر یہ امریکہ ول ناٹ بی لکنگ ایٹ میجر جو بھی ہے یا جنرل فلانا بخشی, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی میکنگ دیئر انالیسس بیسڈ آن دس اسٹف. ایگزیکٹلی. تو جو صرف اس کا ڈینجر ہے از ٹو انڈیا اٹ سیلف. ایگزیکٹلی. ہاں, اٹ از دس دے ہیو دیز گٹس کہ وہ بلا کے فورن پاکستانی کو تو کسی کھاتے میں وہ لیتے ہی نہیں ہے, لیکن جو امریکنز آتے ہیں, اینالسٹ آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. دے فیل پراؤڈ آف دیٹ. ایک چیز اور بھی ٹرینڈنگ میں آج کل پھنسی, دا گرین کارڈ سیٹ آف وریدہ فاروقی. ہاں, یہ بڑا میجر ہمارا ایشو آج کل کا, بہت بڑا مسئلہ ہے. I mean I feel really sorry for her because ٹھیک ہے, I understand some people say کہ یہ کیا پہن لیا, was this the right choice. I mean مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ لائک ہر چیز پہ دیکھیں, کوئی جرنلسٹ ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, سب کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکستان کا کلچر پروموٹ کرے. ایسا ہی ہے. اور پاکستان کا کلچر بہت ڈائیورس بھی ہے. اب جو انہوں نے ایک تصویر نکالی اگین آئے سے, جس نے قمیص شلوار نہیں پہنی ان کو آڈ لگے گا. یہ سب کے ساتھ ہوا ہے, ایسا ہی ہے, مردوں کے ساتھ ہوا ہے, عورتوں کے ساتھ ہوا ہے, جو گالیاں دے رہے ہیں ان کی والدہ کے ساتھ ہوا ہے, ان کے والد کے ساتھ ہوا ہے. اینڈ سو دا پرابلم ود دس از کہ like what was Farida saying it right now? If you had a problem with, پیچھے چلا گیا ہے, it doesn't matter اس نے کیا بولا ہے. I mean that is what's important. اس کی انالیسس میں کوئی غلطی تھی, اس کی بات میں, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں, وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. And I'm sure there were so many journalists. Exactly. So the problem with the Farida thing is this comes not from what she did, but again for her history with certain political groups. Exactly. جن کو برے لگتے ہیں, like who don't like her. تو یہ ڈسنجینیوس بات ہے. اور پھر سب سے آسان کیا چیز ہوتا ہے اس کیس میں, آپ کو کوئی نہیں برا تو آپ اسے کہہ دیں کہ یا یہ لادین ہے, یا جو ہے یہ فحاش ہے, یا اور بہت آسان ہے کرپٹ بول دینا وداؤٹ اینی ایویڈنس اینی تھنگ. تو اچھا کہ عورتوں کی ذمہ داری کہ وہ اسلام کو بھی دیکھی کی تو پاکستان کو بھی دیکھی, سب ہمارا سب کچھ عورتوں کے لباس کے اوپر آ کے ختم ہو جاتا ہے بس بیسکلی. بس یو آر رسپانسبل فار ایوری تھنگ, ہماری عزت, ہماری سب کچھ, ٹھیک ہے نا. نہیں نہ کریں ایسا, ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں, I mean I feel کہ if it was somebody in the foreign office, if it was something of an, ٹھیک ہے بات صحیح ہے, then you have some representation duties, but not a journalist. ٹھیک ہے نا. وہ جو بیپر دے رہی تھی وہ واشنگٹن پوسٹ کے لیے نہیں دے رہی تھی, رائٹ, وہ تو اپنے چینل کے لیے دے رہی تھی. آڈینس تو وہی پاکستان ہوگی, تو اس میں تو ریپرزنٹیشن تو آپ پھر اپنے گھر میں دیکھیں, ٹی وی پہ نہ دیکھیں. And then these keyboard warriors on social media, the way they crop pictures, اس کو وہ کرنا, یہ پوری انڈسٹری ہے بھائی, ویلے لوگ بیٹھے ہوئے یہ کام کرنے کے لیے, بس اور کوئی کام نہیں. یہ بیڈ فیتھ میں کام ہوتا ہے. اور اگین I mean I would say is like I think جو انڈین میڈیا ایکو سسٹم ہے اس کی ہیلتھ بہت بری سچویشن میں. پاکستان اس سے کوئی بہت بہتر نہیں ہے, بس صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ان کا اتنا گر گیا ہے کہ وی آر بٹ ہیپی کہ ہم کم از کم یہ تو نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں اتنا پروفائل نیچے گرے, ہم اس پہ خوش ہیں کہ چلو اتنا نہیں گرے, ادھر نہیں گرے, گر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو اب ہمارا بھی جو ایکو سسٹم ہے اس میں کچھ باتیں انہوں نے صحیح کی. اب یہ جو پاکستان, ایران اور امریکہ کے درمیان ہے, سو فار ایگزامپل اب مجھے ایک مہینے پہلے I was not interested in this geography.
ठीक. मुझे तो नहीं पता था कि what is the significance of the Strait of Hormuz. हाँ, I have Right? no idea also. हाँ, exactly. अब जो है, अब जो सिचुएशन, अब मुझे अंदाज हो गया कि I have to also think of the Strait of the Red Sea and what is Yemen's influence in it, और वो कैसे linked है to Iran, because वो एक second factor आ सकता है, ठीक. एक दूसरा स्ट्रेट भी बंद हो सकता है. और now we didn't know these things. और पाकिस्तान में because हमारी मीडिया की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत पुअर है, जी जी. सो मोर देन बिफोर अब एक रिपोर्टर जो है वो एजुकेशन भी कवर करता है, पॉलिटिक्स भी और कोर्ट भी, और अब फॉरेन. तो इन दैट लोग कहते हैं कि हमारी एनालिसिस अच्छी नहीं थी. ये अब एक स्ट्रक्चरल वीकनेस हमारी है. ठीक है, ठीक है. कि कल तक अगर कोई इज कवरिंग द पुलिस या द मोटरवे पुलिस एज अ बीट, और आपने डायरेक्ट G5 में ले आए कि अब तुम इस बात करो, तो उसमें गलतियां होंगी, एंड दैट्स अ स्ट्रक्चरल वीकनेस वी हैव. लेकिन आई थिंक वन डिफरेंस जो है अभी विथ इंडिया स्पेशली इज के इंडिया रियलाइज्ड इट्स फाउंडर्स, दे वर वेरी फार साइटेड. अच्छा. हाँ, दैट यू हैव टू गिव देम, दे वर वेरी फार साइटेड. उन्होंने अपने आइन में ज़बानें भी बहुत डाल दी एज ऑफिशियल लैंग्वेज. उनको रियलाइज हुआ कि हमारा तो सिर्फ ये मसला नहीं है कि 4 सूबे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ एथनिक ग्रुप्स. एग्जैक्टली. तो उनका जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म था वो वाज एक्चुअली टू फॉस्टर इंक्लूजन. ओके. हां. सेपरेटिस्ट मूवमेंट नाउ. That's why they have female president from a lower caste. Female, or some tribe, I guess. Tribe. They've been trying to do this. इनका quota system is also for that very nature. इनका ये भी है कि उनके आर्म्ड फोर्सेस में भी the desire to get people from all over कि कोई एक ग्रुप डोमिनेट ना हो. ओके, सही. Which by the way पाकिस्तान में होता है. Right? ठीक है. Like so they've got that relative strength. This is something very new. Like जो हमारी जो minorities हैं, बल्कि minority is not the right word. उनको भी अगर इंक्लूसिव किया जाए तो अब आ रहे हैं ऐसी खबरें कि अच्छे रैंक्स पर वो आ रहे हैं. लेकिन हमारा तो वो भी है कि like you need more from different provinces. जी. ठीक. लेकिन उनका जो प्रॉब्लम आया वो ये है कि as they've embraced Hindu nationalism, वो हिंदू majorитarianism बन गया है. और the way that if I was somebody who's producing an Indian talk show program, मेरा हमेशा ये डर होता कि like how close is criticism of Pakistan to criticism of Indian Muslims. It's just one step away. लेकिन उनकी अब परवाह नहीं. Like मैं जब खुद हमारी ecosystem देखता हूँ ना, there are occasions where somebody says like Hindu state, this that Pakistan has millions of Hindus. Exactly. And जो हमारा मसला with India is not Hinduism. It's a certain political faction of Hinduism. Right. जैसे इस्लाम का इस्तेमाल हुआ है by some militants in Pakistan. Our problem is not with that, it's with a militant form of it. So अगर आप सर आपकी बात मैं काट रही हूँ, अगर आपको कोई बुलाए इंडिया से as an analyst from Pakistan about this situation, the current situation, so किसके साथ आप गप लगाना पसंद करेंगे? मेरा जो मसला है इसके मेरी गालियों की वोकैबुलरी बहुत कम है. तो मैं इसके लिए ठीक नहीं हूँ. Like मैं एक दो दफा आज भी I saw someone on one of the programs, Mona Alam, an anchor. So, and then there was somebody else I'd seen a year or two before. तो मैं I admire them. उनको पता है वो किस लिए जा रहे हैं. उनको पता है कि 7 लोग होंगे. पहले 10 मिनट वो आप इल्जाम लगाएं. They have a pattern जिसको फॉलो कर रहे होते हैं 10 मिनट. अच्छा. वो 10 मिनट बाद पहले इल्जाम शुरू हो जाते हैं, फिर कोई गाली दे देता है. फिर लेकिन जो बंदा ये so one program which I thought was great, जब शहजाद गयास went on Piers Morgan. Yes. And I loved it because you see he knew in advance. यहाँ कोई सच की तलाश में नहीं आया. यहाँ जो इंडियन साइड भी है, अब इंडियन साइड में आपके पास 2 जो लोग थे, they were both people who had to prove कि हम इंडियन है to India. Exactly. मुझे लगा बड़े under pressure है वो ना. They were talking under pressure. They were under pressure because उनकी अपनी जो space थी इंडिया में, that was in question. It was like a personal motivation. Like so रणवीर जो
الابادیہ ہے یا جو بھی اس کا پورا نام ہے, اس کی شکل دیکھنے والی. ہاں, so he had made a bad joke, he had been put onto pasture essentially. Exactly. So he was proving to everyone کہ میں تو انڈین ہوں, آپ سے زیادہ انڈین ہوں. آپ سے زیادہ انڈین ہوں. اور جو پیئرز مورگن خود ہے, he likes to say he's in the middle, but fundamentally تو وہ he is not somebody who will automatically take the side of the truth. تو اس میں India for a certain right-wing person is better off. So in that particular case, like when basically when Shehzad went off, he understood کہ یہ job کیا ہے. Job یہ نہیں ہے, like so we had Hina Rabani kar, in my opinion, exactly, too elevated for that particular time. Absolutely. ہاں, there was no combination, مطلب جو بنایا گیا تھا اس میں ہنا ربانی. And for her you knew کہ she cannot say what is needed because اسے اس کے بعد بھی سیاست اور اس کا ڈپلومیٹک ایک بیک گراؤنڈ ہے, that might be the future for her. So when Shehzad did that, I thought it was perfect. تو جب آپ یہ سوال, I won't go. You will not go? No, I will not go for one of these programs. Because of the گالیاں آپ کو وکیبلری کا میں آپ سکھا سکتی ہوں میں آپ کو. سکھا دیں مجھے, لیکن وہ یہ کہ you have to shout it out, you have to, اس کے لیے آپ کو I would argue کہ جو پاکستان سے جا رہے ہیں they've been very good. وہ ایک دم سے آ جاتے ہیں, وہ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تجھ پہ بم مارتا ہوں. رافائل کا جو کہہ دیتے ہیں نا کہ رافائل گرا دیا تھا, رافائل گرا دیا, ہاں تو بس ختم ہوگی بات. اور I mean ultimately میں آپ کو یہ بتا دوں, one of the reasons that I would also not go is میں پوسٹ غازہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ the world order is changed. Every country will have to build up their defense. وہ جو ایرا تھا کہ you could depend on an ally. Generally ally کون تھا, world's policeman was America. لگ بھگ کبھی نہیں کرتا تھا, کبھی کر لیتا تھا, but it had a more benign hegemon status than it does today. آج تو بالکل اگر پچھلوں کے بچوں کی قتل و غارت پہ آ جاتا ہے ان غازہ, وہ it has no problem. If it has a thing with Iran, so I mean the whole Middle East is going to have to wonder کہ ان کا کتنا ہم ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں, especially as Israel has become much more ambitious in what it wants to do. Is he getting out of control? وہ تو بہت عرصے سے out of control تھا, and to be fair, like most people thought کہ after Gaza, جب world wide surveys آئے in the West, so the youth were losing their traditional faith in Israel. کہ یہ تو World War II کے پہلے والے لوگ نہیں ہیں جن کو مارا گیا, یہ تو بالکل وہی بن گئے. اب so I thought کہ بس ٹھیک ہے یہاں پہ ختم ہو جائے گا, but the fact that they went forward with Iran is a major escalation. تو اب میرا بھی یہ ہے کہ like when I saw the India-Pakistan war, the first thing I realized is کہ we can no longer trust India also to behave rationally. Because ایک presumption جو تھا whether Pakistan liked India or not, most people saw India as the more rational actor in history. And at least in the past 20-30 years. لیکن اب جو ہے جب انڈیا نے اٹیک کیا, دے وداؤٹ پرووکیشن جہاز گر گئے فار پی آر پرپزز. ان کی جو اسکیلیشن تھی واز ویری سگنیفیکنٹ, ٹرائنگ ٹو ہٹ آر نیوکلیئر سسپیکٹڈ نیوکلیئر سائٹس اور یہ وہ. So for us to go forward now, I mean, we have to build up certain kinds of defenses. Like ڈرون کا اتنا ہمارا اچھا نہیں ہے, لائک ڈرون کا جو علاج ہے وہ 2-3 years میں, بیکاز وہ پوری دنیا میں اٹس اے نیو فارم آف وارفیئر. ٹھیک. پہلے تو وارفیئر واز کہ یو ہیڈ فیو پیسز آف اکوپمنٹ ہائی کوالٹی, ہمارا بھی یہی تھا. ٹھیک ہے. لیکن ود آر نیو جیٹس وہ یہ تھا کہ دیر چیپر سو دیٹ وی کین ہیو مور. لیکن اب ڈرون کا یہ کہ ایون اف اٹس لو ٹیکنالوجی, وہ بس اتنے بیچ دیں گے کہ آپ کی ڈیفینس کانٹ ٹریک دیم. Okay, اچھا. یہ ابھی How do you know so much knowledge about all these things? Like, you know, like وہ جنگ میں ڈر جاتا ہوں تو پھر میں پڑھ لیتا ہوں کہ اب کیا ہوگا. AI تو نہیں یوز کرتے, چیٹ جی پی ٹی اب کیا ہونے والا ہے. یہ بس تو نہیں, تو وہ یہ کہ بٹ دیٹس ہاؤ ایران از آلسو سروائیونگ. Okay, you know, there is an inventory problem in the Gulf
اینڈ ود اسرائیل کہ ان کے پاس وہ ڈیفینسز نہیں ہے کہ اتنے پیسز آ جائیں یہ سستے والے. ایوری ون فاٹ آن دا سینس کہ یہ سارا گیم اب ایئر وارفیئر کا ہے, جیٹس کا ہے, بامبس کا ہے. سرپرائز فار دیم. اٹس اے سرپرائز اینڈ اٹس اے سرپرائز جو آیا ہے فرام desperation کہ آپ کے پاس they don't have the money to buy really good pieces of equipment, so they're going to have to do it from this sort of slightly states guerrilla Sunday market یہ والا, and but it's worked very well because exactly اگینسٹ رشیا یوکرین نے بھی یہی کام. اچھا ٹاکنگ اباؤٹ ڈیسپریشن, تو جے شنکر نے جو پاکستان کے لیے ایک ورڈ یوز کیا تھا, دیٹ از آئی تھنک دا پیک آف ڈیسپریشن اور ہوپلیسنس, ہیلپلیسنس. ہیلپلیسنس, اور آلسو اگین جے شنکر کا تو کام ہی یہ تھا. دس واز این اپرچونٹی فار ہم ٹو پوزیشن انڈیا آن دا ورلڈ اسٹیج, بیکاز ایک جو انڈیا ہے ان اٹس سیلف نیریٹو, اگر 80s 90s آپ دیکھیں تو اس میں یہی تھا کہ غریب ملک ہے بٹ ٹرائنگ فار وہ, بٹ ود دا سڈن اماؤنٹ آف پراسپیرٹی دیٹ ہیز کم ان ٹو انڈیا, دے آر ناؤ سیئنگ کہ لائک جو ہماری پرسیپشن ہے آف دا ورلڈ کہ آپ یہاں آئیں گے, آشرم جائیں گے, یوگا کریں گے, they're like no, we're on the world stage, we're not that part of our culture. But they still don't have toilets. They still, I mean, again, toilets jo hai, I mean, usually I don't make that because the thing about India is that India maybe there are a lot of people who are not part of the nationalist project. Yeah. There are people who are extremely poor and like to ye toilet ka jo hai, like in terms of like communicable diseases, یہ ساری چیزیں, that's a function of poverty. Exactly. وہ تو وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. وہ یہ بات صحیح ہے کہ like you know like جب ہمارے elites ایک دوسرے سے لڑ پڑے وہ پھر خیر کہہ دے, لیکن یہ وہ weak points ہے جو below the belt بات کی جاتی ہے نا, تو پھر کہا جاتا ہے you don't have toilets, آپ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ. اور لیکن ایک چیز جو you know again so with Jay Shankar وہ بات یہی ہے کہ this was, you're right, it was desperation, because if you are to be a mediator on the world stage for an issue that can create a world recession for the next 3 years, and aap se kisi ne pucha hi nahi, so it's a failure of Jay Shankar. It's also, so at that level, you know, I would argue کہ آپ چپ رہ جاتے تو وہ بہتر تھا. Exactly. Because you know there's criticism coming in. Maybe he was answerable to his government also and the people also. Exactly. تو یہ ویسے this by the way is like one of the greatest problems modern states face. ایک is what you can do, جو آپ کا جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے, اور ایک یہ ہے کہ جو آپ کے عوام آپ سے مانگتے. And the stronger state, I would argue now, is the one that can tell its awam, don't be stupid. Don't be stupid, yeah. Right? And also an awam that can, you know, argue against its state in a way that is not damaging. Ye ek bahut difficult situation hai. So, for example, ab Pakistan mein, I mean, this is, agar aapko yaad hai, like after Khomeini ko unhone ne kar diya tha, shaheed kar diya tha, تو ہمارے in the northern areas there was a very strong reaction, violent reaction, super violent. اب اس میں آپ کا policy problem کیا آ جاتا ہے؟ problem یہ ہے کہ we have like a very high number of Shias in this country, and it is natural for them to have an affinity with Iran because وہاں ان کے religious sites بھی ہیں, leaders بھی ہیں. Now the problem with Pakistan is, and then there are also a different kind of nationalists جو کہتے ہیں نہیں, you know, America is empire, آپ ان سے جنگ لے لیں, کر لیں ان کے ساتھ جنگ. وہ now that doesn't, this is why this was such a difficult diplomat, like we are financially subject to parts of the Middle East, employment, ہمارے remittances بھی وہاں سے آتے ہیں, we've got a relation through world institutions with the US, اس میں ہمارا weaponry کا بھی ہے. Now to be able to tell your own population that this violence is not acceptable, that we will ultimately have to choose what allows the sustainability in the future. I'm, by the way, against us being a party to anyone. We've got a defense pact, everything, but at some point
to be honest, choice आपके पास नहीं नहीं रहता. रहती. You might have to go with that. लेकिन the point being is like, still I think in the first couple of days, the state in its own way establishing that this outcome is not acceptable. हाँ. This kind of spontaneous violence. Because अभी हमें पता है कि और भी बहुत कुछ होने वाला है. So we can't allow that kind of violence to happen, and it's natural that people will be agitated in this country. लेकिन the fact that to some degree उन्होंने control कर दिया था without too much debate around it, कि this is the red line of internal stability. And media was a bit hush-hush about it. हाँ, वो वैसे I have to say this is a double-edged sword. The media was hush-hush about it because अपने media को suppress किया. Right? We've also politically suppressed it. They should be talking about a lot of things that the media is not talking about it. And वो जो suppression के tactics है, they're not there under the law. But यहाँ तुम खुल के बात करें, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा. ये भी जब कोई देख ले, अगर उनको कुछ बुरा लगे, लेकिन you know वो media पे ये इसलिए आते हैं because उनके पास concentration of audience है. ऐसा ही है. और podcast में it's much more dispersed. Exactly. But why Fiza Ali is out of control? लाइट में करी उसको. फिजा अली जो है, I mean, I have to say, मुझे बहुत मजा आता है. Like मैं देखता हूँ एक फिजा अली है, frankly मीशी खान भी है, फिर क्या नाम है उनका, ये एक नादिया है, डॉक्टर नबीहा. अच्छा, तो डॉक्टर नबीहा was the one that I was most, मैंने कहा यार खुदा के लिए इनकी ये जो जोड़ी है, इनकी जो शादी है, ये कामयाब हो, because मैं और नहीं सोच सकता. क्योंकि उसके बाद एक और व्लॉग आ जाएगा करना होती मैं तो. तंग आ गया था. मैंने कहा ये फेसबुक में इस्तेमाल ही नहीं कर सकता डॉक्टर नबीहा की वजह से. हर दिन ये हारिस जो है, अब मुझे हारिस का नाम भी याद आ गया, ठीक है ना. अगर ये 2 हफ्ते और चले जाता, मुझे उनके इन लॉज के भी सारे नाम आ जाते हैं. लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ. ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि पाकिस्तान में अब ये जो पॉडकास्ट स्पेस में, और स्लोली मीडिया इज कैचिंग अप टू दिस, कि वो जो गॉसिप कॉलम, पापराट्सी टाइप थिंग, ये फाइनली जरा आ गया है, व्हिच इज not a great thing, but it's not a bad thing. बस अच्छा है, take it as an entertainment. ये मुझे अब शक है, पहले मैं समझता था कि इनके साथ ज्यादती होगी, मैं नहीं, ये तो इनमें शामिल है, like they want the views. और bring it on. फिजा की भी यही है कि like it's just a pattern of कि बस अब मेरी शादी हो गई है, ठीक है ना, भाईजान, अब मेरे भाईजान के कपड़े पहन कर आई हूँ, कपड़े मैं उसके कपड़े पहन के आया हूँ. एंड बट भाईजान के कपड़े उसने पहले, तो भाईजान ने क्या पहना होगा उसमें? वो जो है ना, वो घर में चड़ी मड़ी पहन के बस वो रिलैक्स था कि बस ठीक है, हो गया, आज कोई प्रेशर नहीं. हमारे कितने बड़े इश्यूज हैं और हम वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं. हाँ, नहीं, आई एग्री. लेकिन अगेन लाइक आई लुक एट दिस और आई डोंट हैव सच एन इशू विद दिस, बिकॉज मैं यही कहता हूँ कि बस करें. हाँ, हमारा क्या जा रहा है, मतलब किसी को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं. बिकॉज एक लिहाज से मुझे याद है कि जो 2008 से 2020-22 तक, like when people only cared about politics. Yeah, they only cared about the 9 बजे का खबरनामा. they hurting minorities in this country. या एक खास किस्म का extremism, वो लोगों को नॉर्मल लगता था. And but that is really damaging. ये जो है ना, stupid, but करें. हम हंस रहे हैं और क्या? हम हंस रहे हैं. अच्छा, आप किसे उठाते गिरदे पे अगर आपको उठाना पड़ जाए तो? Well, don't look at me. नहीं, मेरा लोअर बैक का इशू है. मैं इन दिनों से बस निकल गया हूँ. मैं कोई किसी को नहीं उठा रहा. थोड़ा सा लाइटर मूड पे, और जब तक जवान को मैं तंग ना करूँ ना, मुझे मजा नहीं आता है. So let's conclude this गपशप. और बहुत मजा आया. लेकिन we still have to. Do you have to say something about the jokers of Indian media? या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ दिल की बात कह दें कि आ जा भाई, हो जाए मुकाबला. एक गोली है नॉर्वेसिक. तो नॉर्वेसिक जो है ना, वो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं. मैं कहता हूँ इन सारे को मेडिकेट कर दो, इनका सर का रग फट जाएगा. जब तक आपने इनको मेडिकेट नहीं किया होगा, उनकी हेल्थ के लिए ठीक है. हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनको मेडिकेशन हम चाहते हैं कि हम एंजॉय करते रहें, इसलिए अब दवाइयाँ जरूर लें, मेडिकेशन लें. ताकि हमें मालूम हो कि लाहौर में बंदरगाह है, झेलम में भी है, गुजरात में भी, पेशावर में भी है ना. से समथिंग इन पश्तो फसी. पश्तो बस उम्दावम से तासु टोल चाहिए, बस दुआ कुम चाहिए, खैर खैरियत से रहे, और बस इंशाल्लाह हर सब ठीक छी. जबरदस्त. कुछ समझ आया मुझे, लग पोएगा. Very good. सीख ले, it's a great language. मैं कोशिश कर रही हूँ. मैंने आपने जो नहीं सीखा ना, वो मैंने सीखा है पश्तो में. अच्छा.
وہ والا ہاں نہیں وہ عورتیں بول سکتی ہیں ہم پہ تو پھر لوگ پستول نکال دیں گے. ہاں لولی میٹنگ یو فزی. I'm such a Likewise. huge fan of your work. آپ کی Thank you. باتوں کا مجھے بہت مزہ آتا ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آج ہم نے ہلکے ہلکے نمی مٹولکی بجائی ہے, مطلب ہم نے جو ہے نا تھوڑی تھوڑی جو ہے نا بےزتیاں بھی کی ہیں, انجوائے بھی کیا ہے, لیکن وہی بات کہ جتنے بھی انڈین میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں سو کالڈ, ہاتھ ہولا بھی رکھیں, اور دل کا زور نہیں ہے ویسے ہمارا کہ ہم جو ہے نا یہ مزید برداشت کریں, اس لیے اپنی دوائیاں شمائی وقت پہ لیں اور یہ انٹرٹینمنٹ چلتا رہے. بالکل. اچھا, ون تھنگ, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دی آن گوئنگ ٹاک جو سیکنڈ راؤنڈ ہونے والا ہے, یہ کیا پتا جب ہم پوڈ کاسٹ کریں تو ہو جائے, اینی ایکسپیکٹیشنز, اینی؟ نہیں, I mean, I think the fact that they're willing to come back means کہ امریکہ جو ہے they probably agreed to change some positions. لیکن ابھی بھی ان دونوں کا جو گلف ہے is quite wide because I think کہ ایرانین کا نیوکلیئر ویپن کا ایک ہے, لیکن انہوں نے دوسرا جو کیا ہے کہ we want control over the state کسی ملک کا نہیں ہوتا. تو this will be a change. وہ کروا بھی سکتے ہیں شاید. اور امریکہ کا یہ ہے کہ انہوں نے the problem is like after being attacked like this, if I was Iran, مجھے تو اب سمجھ آ گئی کہ نیوکلیئر ویپنس کے بغیر تو یہ بار بار آئیں گے. There is like, and if they're asking us کہ ہمیں کوئی کنونشنل ویپنس پہ بھی لمٹ ڈال دے کہ ہم آپ کا مسل اتنا دور نہیں جا سکتا, آپ یہ نہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو یہ this is something that Iran also has to consider. It also needs the war to end. It has to make concessions. لیکن it is absolutely clear to Iran کہ آپ کو ڈیولپ, لائک میں خود آئی ایم فنڈامنٹلی پیس نک آدمی ہوں. اچھا, آئی ایم ناٹ اے ویپنس گائے, آئی ایم ناٹ یو نو نیوکلیئر ویپنس وہ, لیکن لائک آفٹر دس انڈیا تھنگ مجھے سمجھ آ گئی ہے کیوں ضروری ہے, کہ ایک کیوں ضروری ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے. اینڈ سو ایران از آلسو ان دیٹ پوزیشن کہ جو انہوں نے 40 سال سے اندازہ کیا تھا وہ اب ہو گیا, بٹ اٹس آلسو کلیئر کہ ان کو اب کیا چاہیے, اینڈ دیٹ دیر بیٹ آن نیوکلیئر ویپنز واز ناٹ. اگر صرف اتنا ہو جائے کہ تھوڑا انریچمنٹ انہوں نے کچھ سرینڈر کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ ایران آلسو ہیز ٹو میک سم پرومسز کہ یہ اور ممالک میں انٹرفیئرنس نہ کریں, جو ان کے پراکسیز بہت زیادہ ہیں. And if the US can give them an economic lifeline, کہ sanctions اڑا دیں, they have more travel opportunities, maybe. لیکن بہت مشکل گلف ہے فی الحال. But the fact that they're coming back potentially, یہ بہت بڑی بات ہے. That means there is something, there is some hope, yeah, which is very important. امید کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں امید بالکل تھی مجھے کہ میں جب فصیح سے گپ شپ لگائیں گے تو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا. Thank you so much once again and lovely meeting you. Likewise. And hope to see you again inshallah. Inshallah. اور پوڈ کاسٹ کی اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے کہ آپ کو کیسا لگا. ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے ایشوز کو ڈسکس کیا اور بتایا کہ مسئلے مسائل تو کچھ اور تھے, ہم کہاں سوچ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.